नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 24 एप्रिल गुरुवार आसला प्रथम खबर पहलग्राम आक्रमणर दृढ़ जवाब दिज्व प्रतिरक्षा मंत्री এই ঘটনার জবাব দেবা লাগি যাহা আবশ্যক এবং উপযুক্ত সরকার সেই দিগরে সমস্ত প্রকার পদক্ষেপ নেবে বলি রাজনাথ সিং କହିଛନ୍ତି। আক্রমণকারী আতঙ্কবাদী এবং ঘটনা পছর মাস্টরমাইন্ড খুব শীঘ্র উচিত এবং বড় ধরনের জবাব পাইবে বলি সে চেতাবনী ଦେଇଛନ୍ତି। পরবর্তী খবর আহুরি 3 দিন প্রবল তাতি আহুরি 3 দিন পর্যন্ত অসহ্য তাতি অনুভূত ହେବ দিনকু দিন বড়িব খরার প্রকোপ 3 দিন পর্যন্ত আকাশରୁ নিয়া বর্ষা ହେବ এনে সতর্কতা জারি করেছে আঞ্চলিক পাଣିପାଗ বিভাগ। এবে রাজ্যরে জারি রয়েছে গ্রীষ্ম প্রবাহ কিছু দিনর কালবৈশাখী বর্ষা টিকে আশ্বস্তি দেইতিলা হেলে 2 দিন ହେବ রাজ্যরে জারি রয়েছে ভীষণ তাতি দিনকু দিন পারদ বଢୁଛି ଆଉ ଖରାର ତେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହେଉଛି। ଏହିପରି ଆହୁରି 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ତା ସହ 2 ଦିନ ଯାଏଁ সিভিয়র হিট বে নেই সতর্কতা জারি করা যাইছি। ঝারসুগুড়া পাই অরেঞ্জ ওয়ার্নিং জারি হয়েছে সতর্কতা জারি করেছি আঞ্চলিক পাଣିপাଗ বিভাগ। 24 ঘণ্টার 5টি জেলার প্রবল তাতি নেই সতর্কতা জারি করা যাইছি। আউ সেই সব জেলাগুড়িক হলা বৌদ্ধ বলাঙ্গীর সম্বলপুর সোনপুর ও সুন্দরগড়। পরবর্তী খবর পাকিস্তান সহিত সবুদিন পাই ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ করিবাকু বিসিসিআই নিকটরে দাবি। পহলগাম আক্রমণ পরে ভারত এবং পাকিস্তান মধ্যে সবুদিন পাই ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ করিবাকু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নিকটরে দাবি হয়েছে। পহলগাম আক্রমণ পরে ভারত এবং পাকিস্তান মধ্যে সবুদিন পাই ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ করিবাকু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নিকটরে দাবি হয়েছে। পূর্বতন ক্রিকেটর শিবচ গোস্বামী এই দাবি করছেন। সামাজিক গণমাধ্যম এক্স রে গোস্বামী এক পোস্ট করে ক্রীড়া রাজনীতি ঠাରୁ ঊর্ধ্ବରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଶୁଭିବନି ବିକଟାଳ ହର୍ନ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ କର୍କଶ ହର୍ନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଅଯଥାରେ ହର୍ନ ବଜାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଭଳିକି ଭଳି ଅଧିକ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ହର୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହର୍ନ ବାଜିଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯା ଆସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଧିକ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର। ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ବର ଓ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ମୋତେ ଗଭୀର ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ଚାକିରି ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଶାୟୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସେବା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାର ହାତ ନଥିବା କହି ଆଗୁଆ ଛଡାଇଛି ଦୋଷ। ପାକ୍ କହିଛି ଘଟଣା ପଛରେ ଆମର କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁଜା ଆସିଫ କହିଛନ୍ତି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି ଆତଙ୍କୀ ହମଲାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି 3ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ଏହି କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି 3ଟି କୋର୍ଟ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏସବୁ ରାଜସ୍ୱ ତହସିଲ ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉରିରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣରେ ଏଯାଏଁ 28 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପହଲଗାମର ବୈଶରନ ଘାଟିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2:45ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ 20ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଗୋଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉରିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା 2 ଜଣ ଆତଙ୍କୀକୁ ସେନା ଯବାନ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
କରିଛନ୍ତି। मीडिया रिपोर्ट अनुसार आतंकवादी माने पर्यटकों को गुली मारिबा पूर्वरु सेमानकर ना पचारिथिले एवं कलमा पढ़िबाकू कहिथिले। पर्यटकों भितर उत्तर प्रदेश शुभम द्विवेदी मध्य थिले, जहां ना पचारिबा परे आतंकवादी माने तांको मुंडरे गुली मारिथिले। परवर्ती खबर 7 प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिला। सरिला राज्य कैबिनेट बैठक। आउ ए बैठक रे 7टी प्रस्ताव को मिलिला अनुमोदन। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार ए बैठक बसिथिला। ए बैठक अत्यंत गुरुत्व बहन करुथुला। दीर्घ 2.5 घंटा धरी विभिन्न प्रस्ताव पर आलोचना चलिथिला। आउ एबे से बैठक सरिछि। 7टी प्रस्ताव रे मोहर बाजी सारिछि। एहा परे मंत्री परिषद बैठक मध्ये आरंभ होइछि। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकी आक्रमण। जम्मू काश्मीर बंद। पहलगाम रे होइतिबा आतंकी आक्रमणर प्रतिवाद रे जम्मू काश्मीर बंद डाकरा करा जायछि। पूरा जम्मू काश्मीर ए आह्वान प्रभाव देखिबाकू मिलिछि। ए डाकरा रे विशेष करी व्यवसायिक संगठन एवं राजनीतिक दल शामिल अछंती। 35 वर्ष मध्ये प्रथम थर पाई काश्मीर उपत्यका रे एभली बंद देखिबाकू मिलिछि। तेबे पहलगाम रे जो बर्बर कांड घटाइतिले आतंकवादी सेतिरे अनेक निरीह जीवन चली जाइतिला। एई आक्रमण परे काश्मीर उपत्यका रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर आज मिलिबाकू जाउछि सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना रे शामिल थिबा हिताधिकारी मानक पई आसिला खुशी खबर। आज सेमानकू मिलिबो एका बेलके 10,000 टंका। अन्यपटे आज नूतन राशन कार्ड बांटिबाकू जाउछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस मध्य खेल जाइतिबा मैच रे मुंबई इंडियंस रो विजय। प्रथमे बैटिंग करथिबा सनराइजर्स हैदराबाद 143 रन करी 20 ओभर 8टी विकेट हराइथिला। जहार जवाब रे मुंबई इंडियंस दबदार बैटिंग करी 15.4 ओभर रे 146 रन करी ए मैच को जीति नेछि। मुंबई 7टी विकेट रे मैच को जीति नेछि। परवर्ती खबर सजाड़ी होतिबा जम्मू काश्मीर पुणी बिगिड़िला। मुख्यमंत्री को हृदय भांगिला। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होतिबा आतंकवादी आक्रमण सारा विश्व को मर्माहत करिछि। घटना पर राज्य पर्यटन क्षेत्र संकट रे एभली आतंकवादी आक्रमण जोगु राज्यरु मुह फेराई नेउछन्ती पर्यटक। हजार हजार संख्या रे फ्लाइट, कैब, होटेल रूम आदि कैंसल करा जाउछि। फल कोटी कोटी टंकार राजस्व हानि हेबार आशंका देखा देइछि। जम्मू काश्मीर भातहांडी उपरे आतंकवादी प्रहार। जो पर्यटकों पई टंकार राज्य रे अर्थनीति चालुथुला सेमानकु अति निर्मम भाव रे हत्या करछन्ती आतंकवादी। मंगलवार पहलगाम रे होइतिबा आतंकवादी आक्रमण रे 28 पर्यटकों जीवन जीवा परे पर्यटकों मनरे भय सृष्टि होइछि। तेणु जो माने जम्मू काश्मीर आसिबाकू योजना करथुले सेमाने बे बुकिंग कैंसिल करछन्ती। फ्लाइट टिकेट रु आरंभ करी होटेल, कैब आदि सब किछि कैंसिल करा जाउछि, जाहाकु नै चिंता बढ़िछि।